Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Lorsar. Saya dari kelas manajemen dakwah 1B, mata kuliah kajian teks English. Di sini saya akan menjelaskan isi jurnal yang berjudul Public Opinion Analysis for Moderate Religious Social Media Data Meaning Approach. Penjelasan analisis opini publik terhadap agama moderat, pendekatan penambangan data media sosial, analisis opini publik terhadap agama moderat. Dengan pendekatan penambangan data media sosial, yaitu proses memantau dan menganalisis percakapan, komentar, dan konten terkait agama moderat di platform-platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, atau forum online. Jurnal dari Ilmu Dakwah Sinta 2. Penulisnya yaitu M. Mudovi, Ilyas, Supena, Safrodin, Abdul Karim, dan Solahuddin. Abstrak. Purpose. This paper aims to elaborate discourse of religious moderation on social media in terms of perception of netizens responding to the values of religious moderation. Penjelasan. Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial dalam hal persepsi tanggapan warganet terhadap nilai-nilai moderasi beragama. Method. This study uses text meaning to interpret and categorize comment from Twitter about the values of moderation. In addition, sentiment analysis used to capture the number of positive and negative words in each tweet. Data analysis was asked to extract and explore the dominant Twitter users' emotion around the values of moderation. Penjelasan. Metode penelitian ini menggunakan penambangan teks untuk menafsirkan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai-nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data digunakan untuk mengekstrak dan mengeksplorasi emosi dominan pengguna Twitter seputar nilai-nilai moderasi. Result. Sentiment analysis result in describe the variance of Twitter user public participation in profit pursuit of religious moderation values. The values of public views of Twitter users on the issue of religious moderation content show that positive sentiment is higher than negative sentiment. Penjelasan. Hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Implication. This research contributes to the study of religious moderation more broadly by understanding how social media users perceive and showing how machine learning text meaning can help better understand concepts related to the values of moderation. Penjelasan. Implikasi penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning text meaning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Originality. The study presents a new methodology and analytical approach to investigating moderate religious in social media conversation, which bring together a multidisciplinary knowledge of the technology, data science, and religious studies. This research
is the first study that used data mining approach the public opinion analysis for moderate religious in Indonesia. Penjelasan. Orisinilitas studi ini menyajikan metodologi baru dan pendekatan analitis untuk menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin, teknologi, ilmu data, dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data mining untuk analisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Introduction Indonesia is analysis campaign for Islam, a friendly, humanist, and tolerant religion. Abuja 2006, Faikoh and Francisca 2018, Juba et al. 2002, 2001, Tohiri 2019. This campaign is considered necessary because Indonesia has the characteristic of a pluralistic society, but in the terms of ethnicity, and religions, although Islam is majority religion, other religions also live in Indonesia. They have the right to freedom to practice religions according to their beliefs. Introduction atau perkenalan. Indonesia is actively. Indonesia aktif. Campaigning, berkampanye. For Islam as a friendly, bagi Islam sebagai sahabat. Humanis and tolerant, humanis dan toleran. Religions, agama. Abuja 2006, Faika dan Francisca 2018, Juba it 2001, Tohiri 2019. This kampanye ini is necessary, dianggap perlu because karena Indonesia has the characteristic of a pluralistic society. Indonesia mempunyai ciri-ciri masyarakat majemuk, both in terms of ethnicity, baik dari segi etnis, language and religions, bahasa dan agama. Although Islam is the majority religions, meskipun Islam adalah agama mayoritas, other religions, agama lain, also live and thrive in Indonesia, juga tinggal dan berkembang di Indonesia. They have the right to freedom, mereka mempunyai hak atas kebebasan, to practice, berlatih, religions according, agama menurut, to their beliefs, pada keyakinan mereka. Penjelasan. Indonesia aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleran. Abuja 2006, Faikah dan Francisca 2018, Juba et al. 2001, Tohiri 2019. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik suku, bahasa maupun agama. Meski Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup dan berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai keyakinannya. Amid this plurality, Indonesia faced the challenge of the plurality of internal religion understanding of Islam itself. Khairul Rijal 2017, Wahid 2006. The plurality of understanding is marked by the emergence of religion schools, such as Sunni, Shia, Wahhabi, Salafi, Ahmadiyya, and so on. Burhani 2020, Chaplin 2018, Rubaidi 2011. This diversity of understanding then gave birth to two types of religious understanding that are both extreme. On the one hand, there is fundamentalist religion understanding, while on the other hand, there is liberal religion understanding. Majid on Nanan X, Rafhani 2015, Supena 2001, Ungurenu 2000X. Fundamentalist school understand the Quran and Sunnah textually and regionally, both in the field of current and social interaction. As a result, the non-Muslim or group outside themselves intolerance different from fundamentalist liberal Islam understand the Quran rational contextually and practically, so that it gives birth in the product of understanding that is different from the understanding of the mainstream
mainstream of Muslim, their understanding of the Quran and Sunnah has gone beyond the next, but is based on the moral message of the text. As a result, their understanding can absorb the meaning and nature of religions for ordinary people. Amid this plurality, di tengah kemajuan ini Indonesia menghadapi face the challenge menghadapi tantangan tersebut of the plurality dari pluralitas of internal religious keagamaan internal understanding memahami of Islam itself dari Islam itu sendiri. Khairum Rizal 2017, Wahid 2006. The pluralitas of understanding pemahaman is marked ditandai by the emergence oleh kemunculan of religion school dari sekolah agama sense Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, and so on, seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Burhani 2020, Chaplin 2018, Rubaidi 2011. This diversity keberagaman ini of understanding dan give birth pemahaman kemudian melahirkan two type of religious menjadi dua jenis agama. Understanding thought are both extreme. Pemahaman yang keduanya ekstrim. On the one hand, di tengah satunya, there is fundamentalist. Ada seorang fundamentalis. Religion understanding, pemahaman agama. While on the other hand, sementara di sisi lain, there is liberal religious understanding. Ada pemahaman agama yang liberal. Majid 1998, Rafhani 2015, Sopena 2001, Unyureanu 2008. Fundamentalis, school understand, sekolah mengerti, the Quran and Sunnah, Al-Quran dan Sunnah, textually and rigidly, secara tekstual dan kaku, puts in the field of, baik di bidang create and social interaction, keyakinan dan interaksi sosial. As a result, sebagai akibat, they treat on Muslim, mereka memperlakukan non-Muslim, or group outside themselves intolerance, atau kelompok di luar dirinya secara intoleran. Difference from fundamentalist, berbeda dengan fundamentalis. Liberal Islam understand Islam, liberal memahaminya. The Quran rationally, Al-Quran secara rasional. Contextually and productively, secara kontekstual dan produktif, so that is give birth to a product, sehingga melahirkan suatu produk. Of understanding, pemahaman that is different from the understanding, itu berbeda dengan pemahamannya. Of the mainstream of Muslim, dari aliran tengah umat Islam. Their understanding of the Quran and Sunnah, pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah, has gone beyond the next, telah melampaui teks, but is based on the moral message of the next, tetapi didasarkan pada pesan moral dari teks tersebut. As a result, their understanding, hasilnya, pemahaman mereka, can absorb the meaning, dapat mengaburkan maksudnya, and nature of religions for ordinary people, dan hakikatnya agama bagi masyarakat awam. Penjelasan, di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas pemahaman agama internal Islam itu sendiri. Khairum Rizal 2017, Wahid 2006. Pluralitas paham tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Burhani 2020, Chaplin 2018, Rubaidi 2011. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian melahirkan dua jenis pemahaman keagamaan yang sama-sama ekstrim. Di suatu sisi terdapat paham keagamaan yang fundamentalis, dan di lain pihak terdapat paham keagamaan liberal. Majid 1998, Rafhani 2015, Sopena 2001, Umureanu 2008. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku, baik di dalam bidang akidah maupun mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleran. Berbeda dengan Islam fundamentalis, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif, sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman pesantren mainstream umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah sudah menjadi teks,
sudah melampaui teks, namun didasarkan pada pesan moral teks. Akibatnya pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dari hakikat agama bagi masyarakat awam. In this position, Indonesia is interested in conducting counter discourses against intolerant religious discourse on the one hand, a liberal on the other, namely a more moderate understanding model AZC 2020, Hefni 2020, Hanafi HL 2002 on. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the names Islam Nusantara (NU) and Progressive Islam Muhammadiyah (GAUS AF) and Syahras 2019, Mustafa 2015, Syam and Nawawi 2019, Wasim 2020. This counter discourse strategy is a challenge because the Islamic movement which an intolerant paradigm uses social media to campaign for its teaching. Therefore, one of the steps in carrying out a counter-discourse strategy is converse ideas and opinion about modern Islamic status on social media. Abdullah and Al-Fatra 2019. In this position, dalam posisi ini, Indonesia tertarik in conducting counter discourse dalam melakukan wacana tandingan against intolerant, melawan intoleran, religion discourse, wacana keagamaan, on the one hand and liberal, di satu sisi, dan liberal on the other, di sisi lain, namely a more moderate, yaitu yang lebih moderate, understanding model pemahaman, Azizi 2020, Hefni 2020, Hanafi HL 2001. This moderate religion understanding of Islam, pemahaman agama Islam, development in Indonesia, dikembangkan di Indonesia under the names, di bawah nama Islam Nusantara (NU) and Progressive Islam Progressive Muhammadiyah (GAUS AF), Syahras 2019, Mustafa 2015, Syam dan Nawawi 2019, Wasim 2020. This counter discourse, wacana tandingan ini, strategi is a challenge, strategi adalah sebuah tantangan, because the Islamic, karena Islam movement which intolerant, gerakan dengan intoleran, paradigm uses social media. Paradigma ini menggunakan media sosial to campaign for its teaching, untuk mengampanyakan ajarannya. Karena itu, one of the steps in, salah satu langkah masuk carrying out a counter discourse, melakukan wacana tandingan strategi is to convey. Strategi adalah menyampaikan ideas and opinion, ide dan pendapat about moderate Islamic, tentang Islam moderat, status on social media, status di media sosial. Abdullah dan Al-Fatra 2019. Penjelasan. Dalam posisi tersebut, Indonesia tertarik untuk melakukan counter wacana terhadap wacana intoleran agama di satu sisi dan liberal di sisi lain, yakni model pemahaman yang lebih moderat, Azizi 2020, Hefni 2020, Hanafi et al. 2001. Paham agama Islam moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara (NU) dan Islam Progresif Muhammadiyah (GAUS AF) dan Syahras 2019, Mustafa 2012, Syam dan Nawawi 2012, Wasim 2020. Strategi kontra wacana ini menjadi sebuah tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang status Islam moderat di media sosial. Abdullah dan Al-Fatra 2019. Discourse strategy is essential because online media is discerning variable among religions, habitation, education, welfare, nationalism, identity, and social inequality. Direct online media export has is changing the religion's conversation of the Muslim audience to be more moderate, while others are simultaneous and indirect. In other words, a person religious is influenced by the experience of religion's habitation in the socio-political environment of his community, not only influenced by the values of his religious teaching or doctrine. One of the
them is the influence of habitation in intelligent social media, which proven to direct change process for religious understanding, both about family, social, and political life, including obedience in worship. The larger the online moderation and the more media content that is attached is possible for a person to experience a change in understanding from conservative to moderate, especially for the millennial generation in Indonesia. Discord strategi wacana is essential because sangat penting karena online media is a determining. Media online menjadi penentu. Variabel among religious bervariasi di kalangan umat beragama. Habituation, education, welfare, nationalist, identity, and social inequality. Pembiasaan pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial. Direct online media. Media online langsung expose hasad paparan telah berhasil in changing the religions dalam mengubah agama. Conversion of the Muslim. Conversion umat Muslim. Audience to be more. Penonton menjadi lebih banyak. Moderate while other. Moderat sementara yang lain are simultaneous and indirect. Bersifat simultan dan tidak langsung. In other words, dengan kata lain, a person, a religiosity is influenced. Religious seseorang dipengaruhi being the experience of religious oleh pengalaman beragama. Habituation in the social political. Pembiasaan dalam bidang sosial politik. Environment of his community, lingkungan komunitasnya, not only influenced in the values, tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai of his religious teaching or doctrine, ajaran atau doktrin agamanya. One of them is the influence, salah satunya adalah pengaruh of habitation in utilizing social media, pembiasaan dalam memanfaatkan sosial media, which is proven to directly, yang dibuktikan secara langsung, change preference for religious, mengubah preferensi terhadap agama, understanding about family, pengertian baik tentang keluarga, social and political life, kehidupan sosial dan politik, including obedience in worship, termasuk ketaatan dalam beribadah. The longer the online, semakin lama online, duration and the more, durasi dan banyak lagi, media content that is access, konten media yang diakses. It is possible for a person, itu mungkin bagi seseorang, to experience a change in understanding, mengalami perubahan pemahaman, from conversation to moderate, dari konvertasi hingga moderate, especially for, khususnya untuk the millennial generation in Indonesia, generasi milenial Indonesia. Penjelasan. Strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu antara pembiasaan beragama, pendidikan kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan sosial. Paparan online secara langsung berhasil mengubah konservatisme agama khalayak muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religiositas seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembelajaran, pengalaman pembiasaan beragama di lingkungan sosial. Politik masyarakatnya tidak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agama saja. Salah satunya adalah pengaruh pembiasaan dalam pemanfaatan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama, baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan politik, termasuk ketaatan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media yang diakses, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami perubahan pemahaman dari konservatif menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial di Indonesia. On Rajas B's flexing amongst Adam, religious Indonesia, social media space is vulnerable to social conflict, and Adam Flexen 2011 to potential for conflict in the social media space is expertise by the spread of the text use, works, malicious gossip, and personalized hate speech. Pariser 2011. Meanwhile, the research path
Forward B. Sunarto also confirmed that social media has an impact on the development of religious radicalism. Sunarto 2017, Thomas 2020. Social media can be used for both constructive and destructive purpose. It is said to be constructive in the religious content as social media is educative, something and creative harmony among human beings. Social media will be destructive with the religious context contained in the media, spread hoax, hate speech and tolerance. Therefore, the counter discord strategy is essential because religious content on social media is dominated by intolerant ideology. Totego withdraw 2020. Meanwhile, moderate and tolerant Islamic religious discourse are sinking under the domination of intolerant religious discourse at the same time. Internet users in Indonesia are increasing day by day. As a result, most internet users quickly access the intolerant religious content. Based on races, berdasarkan penelitian B. Flexion Mr. Adam, Religion in Indonesia oleh Flexion Mr. Adam, Agama di Indonesia, Social Media Space, ruang media sosial, is vulnerable to social conflict, rentan terhadap konflik sosial. Mr. Adam Flexion 2011, the potential for potensi untuk konflik in the social media, konflik di media sosial, space in exacerbated, ruang menjadi lebih buruk. Being the spread of fake news, oleh penyebaran berita palsu, hoax, malicious, gossip and personalisis, tipuan, gosip jahat dan personal, hate speech, kebencian, Paristar 2011. Meanwhile, sementara itu, the racist path forward, penelitian yang dikemukakan di Sunarto als confirm oleh Sunarto pun membenarkan that social media sosial itu has a impact on the development, mempunyai dampak terhadap pembangunan of religion radicalism, dari radikalisme agama. Sunarto 2011, Thomas 2020. Thus social media, jadi media sosial can be used for both constructive and destructive purpose, dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan destruktif. Is said to be constructive di religious, dikatakan konstruktif jika bersifat religius. Content on social media is discussing, promoting, and creative harmony. Content di media sosial bersifat edukatif, menunjukkan dan menciptakan harmoni among human beings. Di antara umat manusia, social media will be destructive di religious. Media sosial akan bersifat destruktif bila menyangkut keagamaan. Konteks discordity in the media spread hoax. Konteks yang terkandung dalam media menyebarkan hoax, hate speech and intolerance, ujaran kebencian dan intoleransi. The counter discord strategi essential. Karena itu menjadi penting menjadi religious content keagamaan sosial. Di media is dimensi intolerant integrity. Media sosial didominasi oleh ideologi toleran. Totego and Mitro 2020. Meanwhile, sementara itu, moderate and tolerant Islamic religious is moderate and tolerant discourse are sinking under the domination of intolerant religious. Wacana tersebut tenggelam di bawah dominasi wacana keagamaan toleran. At the time, pada saat yang sama, internet Indonesia pengguna internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. As a result, sebagai akibat, most internet quality access, sebagian besar pengguna internet mengakses dengan cepat. Intolerant religious, konten agama dan toleran. Penjelasan. Berdasarkan penelitian Fiction and Mix Adam, agama di ruang media sosial Indonesia rentan terhadap konflik sosial. Mr. Adam Fiction 2011, potensi konflik di media sosial berburuk dengan penyebaran penjahat fokus, hoax, gosip jahat, dan tindakan personal, ujaran kebencian. Pada 2011, sementara itu penelitian mengembangkan Sunarto yang menegaskan bahwa media sosial terhadap berkembangnya radikalisme agama. Sunarto 2017, Thomas 2020. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan destruktif. Dikatakan konstruktif jika konten agama di media sosial bersifat edukatif, menyusukan dan menunjukkan kerukunan antar umat manusia. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konteks agama yang mengandung dalam media tersebut misalkan hoax, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontrawacana menjadi penting karena konteks agama di media sosial dimasih oleh ideologi intoleran. Totego withdraw 2012. Sementara itu, wacana agama Islam moderat menjadi semakin terpuruk menjadi wacana agama toleran. Pada yang sama, pengguna internet Indonesia semakin hari semakin meningkat. Hasil sebagai besar pengguna internet cepat mengakses keagamaan yang intoleran tersebut. Based on report released by We Are Social, a British company in collaboration with Hot South, active social media user in Indonesia as of January 2021 is traced by 63%.
The equivalent of the million users compared to January 2020, when viewed from the total population of Indonesia, around 274.9 million people, then 61.8% of the time are active on social media. Meanwhile, it is known that the latest Indonesia internet users have reached 206 million. Interestingly, of Indonesian on 170 million active social media users on 168.5 million. Access is via mobile device of such of smartphone. Another fact is the we are social and so said the average Indonesia social media user could spend up to 3 hours and 14 minutes per day. In terms in terms of the of social media user, this report show that residents in the 25-34 year age rank dominate. After that, the age group is 18-24 years. In the report, we are social and household household also analyzes the social media platform used to most in the past month by internet user from 16 to 64 years old. Among the access social media platform, YouTube occupies the top position. The were followed by with WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Haryanto 2021 Prem 2021. Based on a report released by World Social, berdasarkan laporannya dirilis We Are Social, a British company in collaboration with Hotsuite, perusahaan Inggris yang bekerja sama dengan Hotsuite. Active social media user in Indonesia as of January 2021. Pengguna media sosial aktif di Indonesia per Januari 2021 increased by 63% of the percent of the equality of the 10 million user compared to January 2020, meningkat sebesar 6,3% atau setara dengan 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020. When viewed from the total population of Indonesia, jika dilihat dari jumlah penduduk Indonesia, around 274.9 million people, then 61.8% of them are sekitar 274,9 juta orang, maka 61,8% diantaranya adalah aktif on social media, aktif di media sosial. Meanwhile, sementara itu, It is known that the latest diketahui bahwa yang terbaru Indonesia internet user have reached 206 million. Pengguna internet Indonesia mencapai 202,6 juta. Interestingly, menariknya of Indonesians on 170 million active social media. Dari 170 juta media sosial aktif di Indonesia, users 168 million access it via mobile device. Pengguna 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkap seluler sense of smartphone seperti ponsel pintar. Another fact is that they are social and household. Fakta lainnya adalah we are social dan Hotsuite said the average Indonesia social media mengatakan bahwa rata-rata media Indonesia user called speed up to 3 hours and 14 minutes per day. Pengguna dapat menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. In terms of the age of social media user, this report show dalam hal usia pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan that resident in the 25-34 year around dominate yang didominasi oleh penduduk pada rentang usia 25-34 tahun. After that, the age group is 18-24 years. Setelah itu kelompok umur 18-24 tahun. In this report, we are social and Hotsuite. Dalam laporan ini, We Are Social and Hotsuite also analyzed the social media platform user the most in the past. Juga menganalisis platform media sosial yang paling sering digunakan di masa lalu. Monthly internet user from 16 to 64 years old
bulan oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Among the active social media platform, di antara platform media sosial yang ada, YouTube occupies the top position and YouTube menempati posisi teratas. They were followed by WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter. Mereka diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Haryanto 2021, Haryanto 2021, Haryanto 2021, Camp 2021. Penjelasan berdasarkan laporan dirilis WR Sosial, perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite. Pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari 2021 meningkat sebesar 6,3% atau setara 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 274,9 juta jiwa, kemudian 61,8% diantaranya aktif di media sosial. Sementara itu, pengguna internet Indonesia terkini diketahui mencapai 202,6 juta. Menariknya, dari 170 juta pengguna aktif media sosial di Indonesia, 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar. Fakta lainnya, WR Social and Hootsuite menyebutkan rata-rata pengguna media sosial Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. Dari sisi usia pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk pada rentang usia 25 sampai 34 tahun mendominasi. Setelah itu, kelompok umur 18 sampai 24 tahun. Dalam laporan ini, WR Social dan Hootsuite juga menganalisis platform media sosial yang paling banyak yang digunakan dalam sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Di antara platform media sosial yang ada, YouTube menempati posisi teratas. Mereka diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Haryanto 2001, Camp 2021. Many internet users have resolved intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Hefni 2020, he clicked that social media often present religious narrative that are free of access and are often used by certain group to foster conflict and review identity politics, market by diminishing affiliation to religious institutions, shifting religion authority, strengthening individualism, and changes from plurality out into tribalism. Hefni 2020. On the other hand, Rahmatullah 2021 said that the trend of searching for information on religious moderation on the internet has not yet reached a high level of interest and has rapidly throughout Indonesia. This condition implies effort to promote the idea of religious moderation on the internet still not become big campaign again. Rahmatullah 2021. Penjelasan. Banyaknya pengguna internet mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang intensif melalui media sosial di Indonesia. Hefni 2020 menyoroti bahwa media sosial kerap menyajikan narasi keagamaan yang bebas akses dan kerap digunakan oleh sekelompok tertentu untuk menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dengan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan, pergeseran otoritas keagamaan, menguatkan individualisme, dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme. Hefni 2020. Di sisi lain, Rahmatullah 2021 mengatakan tren pencarian informasi moderasi beragama di internet belum mencapai tingkat peminat yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyiratkan bahwa upaya untuk mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikampanyekan kembali. Based on this consideration, this study will examine how the discourse of Islamic moderation is present in social media in Indonesia. The social media question study is Twitter in order to strengthen the empirical result of user perception and analysis of user sentiment, was carried out on comment from mainstream social media accounts in Indonesia using one of the data mining methods, namely text mining. This method uses to extract information from social media by identifying and elaborating exciting patterns using text mining to find out the grouping of users' opinion regarding religious moderation in Indonesia.
penjelasan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di media di Indonesia. Media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter untuk memperkuat hasil empiris persepsi pengguna. Dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan pendapat pengguna yang mengenai moderasi beragama di Indonesia.